శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం
కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. గోవింద గోవింద. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தபிரான் பரன் சென்று சேர்த்தொழ நம்பினை ஓயுமே என்றும் ஸ்ரீவேங்கடாச்சலாதீசம் ஸ்ரீயத்யாசித வக்ஷசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலையப்பனை சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து எம்பெருமானையும் நாச்சிமார்களையும் சேவிக்கலாம். விஸ்வக்சேன ஆராதனை சித்திப்புண்ணியவாஜனத்தையும் சேவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக கல்யாண உற்சவத்திலே வேத மந்திரங்கள் மங்களவாத்தியங்களுடன் ஆரம்பமாகிறது திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். இதோ நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியை சேவிக்கலாம். విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనందమాశ్రీ శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం మేన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః. శృతిస్మృతిరిది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్త్యదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం. ప్రాణానాయమ్య ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. దేవమా భోజ్యోతిరసాం తం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం అస్యాం సుపదితో అస్య దేవస్య భూతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల ప్రతిఫలిస్తున్నాది సర్వవృత్తంత్రపశుద్ధం శాంతత్వం స పుణ్యావాచకర్మకరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నాన్ పరిసమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం తదంగపూర్వే కరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసుప్తశ్రమాన్ శేషు సరస్వరుచరుభూర్దేషు అభోభిరణ్హన్ పరిపాలిష్యే. ఘృణాం దత్తాం సర్వం శర్మ యదమాపశుభా శుధమా శాంతా శాంతమా శుభా శుధమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతాం త్రిసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్రశ్మి ఆపోవాదికం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణావాప పశువాపో నమాపో మృతమాప సమ్రాడాపో విరాడాప సురాడాప ఛందాయుష్యాపో జ్యోతిష్యాపో యజోగుష్యాప సత్యమాప సర్వాదేవతాపో భూర్భస్వరాపోం. అస్మిన్ కుంభేంగాసరిత్నావాహయామి యతేషం వృణే సహస్రమిజ్ఞాపాషావిదా పుత్ర తేభ్యో నిద్రసుతాత్ విష్ణురిష్వే దేవాం చంద్రమసస్య వర్ణమావాహయామి భ్రేస్మావాహయామి ఇష్టామృతమావాహయామి అధస్మృతమావాహయామి. వరుణాయ నమః. వరుణస్యేదమాసనం. వరుణాయ నమః. ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమనం సమర్పయామి. యతే ప్రదస్త్రత్ర్యాభరణ ఉపవీత పుష్పగంధదూపదీపాలంకారార్థాః ఇమేక్షతాः సర్వోపచారాः సర్వతీర్థలం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుపాదోద్భవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయినా కరిష్యమానసకర్మణా నిర్విఘ్నేన సమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్రసంయుతం వ్యాప్తిం శృంకేతం పుష్పరథవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాంకమర్చేత్. ఆగ్నేయోస్మాద్దిదాం హేత్తాశే దాతం యథోత్సంభోః వైరాజంతే సుతన్నిదత్తాం ప్రేష్యాం దిశోభిధానామనాది యామేస్తాన్ దందాన్ దాతు. ఓం భూః పద్మాకారమండలే విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి తత్తత్నీం సూత్రవతీమావాహయామి వామేజ్యామావాహయామి తత్తత్నీ విశ్వక్సేనస్యేదమాసనం. విశ్వక్సేనాయ నమః. ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమనం సమర్పయామి. యతే ప్రదస్త్రత్ర్యాభరణ ఉపవీత పుష్పగంధదూపదీపాలంకారార్థాః ఇమేక్షతాः సర్వోపచారాः విశ్వక్సేన స్మృత రాజా భగవాన్ సర్గర్మణ తస్మాన్యానుపాసేత కర్మణాన్ విఘ్నశాంతే. ఆరంభే కర్మణాన్ పుష్టే విజ్ఞానాన్ సమాప్య కుర్యాత్ సర్వార్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం భగవద్భిరజ్ఞాతః పుణ్యపుణ్యాం వాచయిష్యే. ఓం వాచదాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వాస్త ప్రోక్షితం అస్తు. ప్రజాపతి ప్రియతాం ప్రియతాం భగవాన్ ప్రజాపతి శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని. ఓం మతో దేవాః వందనత విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధావిః ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రేధాని దేవతం సమూఢమస్య వాగుం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః
ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्थिरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेंसते द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधाराः स्थितिघमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्विदोपविशं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति तद्धन्यं पश्येति तावत् गृहत्कारी स्यात् पुण्याः यवकुरुते ओं भूः अतिभुराक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिविस्नाश्रोत्तन्द्रषित्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचरुणि पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रो दस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्टेमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिभुरोक्तिविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिविस्नाश्रोत्तन्द्रषित्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचरुणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माव्ययनं स्वां सद्यां मित्रदेवं मित्रदेवीर्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्यवीराः ओं भूः अतिभुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्ठामयभोस्थानम् ऊर्जेदादनां महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमावोय सख्याय जन्मतः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाः कच्छभजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्थानः पश्यगुस्यो न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतः समनात्मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कर्त्वा कदुगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्रजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुखं हिरण्यं येन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्याः यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वा पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञमते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषणं षण्णो अस्तु द्विपदेः षञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तुरा मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रदीचान्ति शीघ्रः पशुवा मार्जयन्तां उदीहेचान्तिषा पोषदया वनस्पतया मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः मिदयज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशानिमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्सन्ने तद्वदेशं चतुष्पदे वास्तोःस्पदे शग्मयासकं सदा ते सक्षीमहि शरण्यागात्मत्याः आवक्षेमोदय गेवरन्नो यूजं पात स्वस्तभिः सदा नः अमीवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः वर्णान्मयसक्सेनान् पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मयसक्सेनादाभासा गुडाभारनिवेदयन् ताम्बूलं समर्पयामि सोनपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஏசாய கோவிந்தா கோவிந்தா திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாசன கைங்கரியங்களை சேவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து நீர் சேர்த்து அக்ஷதை திருத்துழாய் போன்றவைகளால் பூஜை செய்வது இந்த திருமுலை சாற்றுதல். மேலும் தேவர்களெல்லாம் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடியாக சேவிப்பதற்காக வந்திருக்கும் அவர்களை வரவேற்கவும் இந்த திருமுலை சாற்றுதல் உபயோகப்படுகிறது. இந்த க்ஷேத்திரமானது ஆதிவராக க்ஷேத்திரம் என்று அழைப்பார்கள். அதாவது வேங்கடவன் இங்கு நிலைத்து நின்றிருக்கிறான் என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணக்காரர் ஆதிவராக க்ஷேத்திரம், அதாவது வராகர். அந்த வராகர் சிறிது நிலத்தை வேங்கடவனுக்கு கொடுக்க அந்த தலத்திலே அந்த நிலத்திலே
தன்னுடைய கோவிலை அமைத்துக்கொண்டு தான் நிரந்தரமாக இங்கே குடியேறினார் அந்த வேங்கடவன். அப்படிப்பட்ட அந்த வேங்கடவனுக்கு இடம் தந்தமையால், ஸ்தலம் தந்தமையால் முதலில் அவரை செவித்து விட்டுத்தான் திருமலையப்பனை செவிக்க வேண்டும் என்பது நியதி. வராகம் என்றால் விஷ்ணு எடுத்த வராக அவதாரத்தை குறிக்கும். இந்த வராக அவதாரத்திலே 24,000 பாடல்களை உடைய முதல் வராக புராணம் அதை அந்த இடத்திலே 10,000 பாடல்களுடன் நிரப்பி வைத்தார்களாம். ஆக இந்த வைஷ்ணவத்தை பற்றியே கூறுவதாகவும் விஷ்ணுவால் வழிபடுவதற்கு ஒரு கையேடாகவும் இந்த வராக புராணமானது அமைந்துள்ளது. இந்த புராணத்திலே பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தை விரிவாக பேசும் அந்த உயர்த்தி கூறி அதிலே சொல்லப்பட்ட முறையில் விஷ்ணு வெளிப்பட்டால் உயர்ந்த நற்பலன்களை அடையலாம் என்றும் சொல்லுகிறது. வராக புராணத்திலே விஷ்ணு என்ற பெயருக்கு பதிலாக நாராயணன் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். இங்கே எம்பெருமானுக்கு சேவை செய்யப்படும் கைங்கரியங்களில் வைகான சாகம சாஸ்திர விதிமுறைப்படித்தான் அனைத்து கைங்கரியங்களும் நடத்தப்படுகின்றன. இதோ திருமுலை சாத்துதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். இதமாசனம் இதம் பாத்தியம் சர்ப்பியாமி இதமர்घ्यं சர்ப்பியாமி இதமார்घ्यं சர்ப்பியாமி यते प्लवस्त्रत्र्याभरण उपवीत पुष्पगन्धोपदीपालङ्कारार्थाय मेक्षा सर्वोपचाराः। हरिः ओम। स्वस्ति नः मीतामिश्वनाभः स्वस्ति देवी दिनर्वणः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवीषु चेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो द्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरज्ञः स्वस्ति देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्ति स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पत्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृति स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति नन्तारक्षमरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्दसोनाभवारुहेम अंहों च माङ्गिर सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसार्ताक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये सुस्वं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। சப்தமி அஷ்டமியுடன் கூடிய இந்த நாளிலே சித்திரை நட்சத்திரம், சித்தா நட்சத்திரம் என்பார்கள். அப்படி அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை இந்த ஜெயவாரம், அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை மங்களவாரம் என்பார்கள். விசேஷமான இந்த நாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். வராகம் புராணத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அவதாரம் என்றால் மேலிருந்து கீழிறங்குதல் என்று பொருள். தர்மம் தறிகெட்டு அதர்மம் மேலோங்கும் பொழுது பகவான் மனித அல்லது விலங்கு அவதாரம் எடுக்கிறாராம். இந்த அவதாரத்தின் நோக்கம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்த வருவதாகும். அவதாரங்கள் 2. பரசுராமன் போன்றவர்களை அம்சாவதாரம் என்று கூறுவார்கள். இந்த அவதாரங்கள் அபார சக்தி உடையவை. ஆயினும் பூரண அவதாரங்கள் ஆகாது. ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம் போன்றவை பூரண அவதாரங்கள். அந்த பூரண அவதாரங்கள் 16 வகையான பண்புகளை பெற்றிருக்குமாம். அதாவது 5 புலன்களோடு வாழ்வது முதல் 5 பகுதி, மனம், சித்தம், புத்தி, அகங்காரம் என்ற 4 வாழ்வது மற்ற மனிதர்களோடு ஒன்றாக உள்ளவை. அதாவது அனைத்து மனிதர்களோடு. எஞ்சியுள்ள 7 பகுதிகளும் மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகள். கருணை, தக்கவர்களிடம் உரிய முறையில் கடமையை செய்தாலும் அதற்குரிய பலன் அவர்களுக்கு கிட்டாத பொழுது கடவுளின் கருணை அளவு நிறைவு செய்கிறது. 2வது அனுக்கிரகம். கருணையை பெறுகின்றவர்கள் தகுதியுடையவர்கள் அல்லாதவர்கள் என்று வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் தரப்படுவது அனுக்கிரகம். 3வது
புதிய நடைமுறையை உருவாக்குவது. அதாவது சமூகத்திலும் சரி, தனி மனிதனிடத்தும் சரி, பழைய எண்ண ஓட்டங்களை மாற்றி புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்குவது. 4வது, நன்மை தளர்ச்சியுற்று தன்னைத்தான் பாதுகாத்து கொள்ள முடியாத நிலையில் தள்ளாடும் பொழுது அதற்கு உதவி செய்து அதை நிலைநிறுத்துவது. 5, தீமையை அழிக்கின்ற சக்தி. 6, பக்தர்கள் மனதிலே எந்த அவதார வடிவத்தை தியானிக்கிறார்களோ அந்த வடிவத்தை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டு பக்தர்கள் மனதிலே காட்சி தருதல். 7, பேராற்றலை வழங்கும் மந்திரமாக உள்ள ஒரு பெயரை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இந்த 7 பண்புகளும் அவதார மானிடர்களாக வடிவெடுத்தாலும் மற்றைய மனிதர்களிடம் அதில் இல்லாததும் அவதாரங்களுக்கே உரியதுமான பண்புகள். ஆகவே அப்படியெல்லாம் நமக்கு வழங்கி தருபவன் அந்த ஏழுமலையான் திருமலையப்பன். அந்த திருவேங்கடமுடையானை செவித்து கொண்டு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். அந்த ரக்ஷையை பகவானுடைய வலது திருக்கரத்திலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. 7 கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. அந்த பகவானை செவிக்கலாம். மேலும் திருவேங்கடமுடையானுடைய கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு கூட அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார். அவதாரங்கள் என்பது பகவான் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அந்த பக பசு என்ற பகுதிக்கு 6 பண்புகளாம். அவை ஏவே என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது யக்ஷா, ஐஸ்வர்யா, வீரியா, ஞானம், வைராகியம் ஆகியவை. இப்படி வராகம் என்ற சொல்லை வரா என்று பிரித்து காட்டுகிறது. அதாவது அகம் என்றும். வராக புராணம் வராகத்திலே போர்த்துபவர் என்பதால் அகா என்றால் முடிவில்லாத பொருளுக்கு ஒரு முடிவை செய்விப்பவர் என்றும் பொருள். அப்படியானால் வராகர் என்ற சொல்லுக்கும் அனைத்துக்கும் சார்த்து பார்த்துபவன் போர்த்துபவன் என்றும் எல்லையில்லா பொருளுக்கு ஒரு எல்லையை கற்பிப்பவனும் என்றும் பொருள். இப்படி வராக அவதாரத்திலே பிரபஞ்ச உற்பத்திக்கு உட்பட்டு குழப்பமான இந்த காலத்திலே இருளில் கிடந்ததை தூக்கி நிறுத்துபவராகும் அந்த பகவான். அப்படி அந்த பகவானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டு ஸ்ரீதேவி பூதேவியாய் நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கும் அந்த நாச்சிமார்களுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த ரக்ஷை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவித்தார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இந்த ஜெயவாரத்திலே அந்த எம்பெருமானையும் நாச்சிமார்களையும் சேர்ந்து கல்யாண உற்சவத்திலே சேவித்தால் நமக்கு அனைத்து விதமான நலன்களும் கிடைக்கும், அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும் என்பது உறுதி. அப்படித்தான் திருமலைக்கு வந்தால் வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்பம் வரும் என்று கூறுவார்கள். அந்த திருப்பு வரும் நாளைத்தான் நாமும் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இப்படி உதயகிரியில் உள்ள குகை கோயிலிலே வராக அவதாரம், மனித உடலும் வராக முகமும் கொண்டுள்ள ஒரு சிற்பம். தாமரை மாலையும் இடுப்பிலே ஈட்டியும் உத்தரியமும் வேட்டியும் உத்தரியமும் அணிந்துள்ளது. தன்னுடைய இடது காலை தூக்கி நாகமாகிய சேஷன் தலையிலே இருக்கிறது. வலது புற கொம்பை பற்றி கொண்டு பூமி தேவி பெண் வடிவில் தொங்குவது போல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னணியில் கடலும் முனிவர்களும் ஆகியோர் தேவர்கள் ஆனோர்கள் வராகத்தை வணங்குவது போல் இந்த சிற்பம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்ட வராக கஷேத்திரத்திலே எழுந்தருளிருக்கும் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். யக்ஞ ரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவானே வேங்கடவனே
கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவானை சேவிக்கலாம். देव्या होता रामचंद्र पूर्वेरिष्टास्याम तन्वा सुवीराः मह्यैजन्तव्यान सौम्यस्तु ये नामान्याहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिपोषदामि उद्धन्यमानमस्यामि यद्ध्यां पाप्मानं यजमानस्यान्तु शिवानः सन्तु प्रदश्चन्ना माता पृथिवी तोकधाता भूतक्षद्रेण सौम्या सुनद्धगमृषणा होतविंशते अष्टाबन्धगमृषणा विदोहरं येन देवासो जनेन विष्क्रियाः जातवेद भुवनश्रेते हिंसदपसोच निषते अग्निमश्वत्थाधव्यवागं शमीगर्भाजनेन्व्यामि अभूः उपावरवहजानन् आयुः प्रजागमरेमस्माहृदेश्वरति दिनोद्रोणे अग्नाया विदे ज्ञानो विराति निहोता सत्सवरिषि ऐतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देशतपस्वा ब्रह्मज्ञानं पदं प्रसादिमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यात्मास्विष्टाश्चनुमतश्चिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुकं सोमर्वन्तमासं सोमो इदं कर्मण्यं ददातु साधन्यं तिगं तवेमि दर्शनं ददातस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यत्तन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सदा मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानचिदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवाचमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावत्यत्तन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सदा मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानचिदेहि ओं प्रणय को वः प्रणेतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः इदं वदन्ति हि कृतपुष्टावुदः सहस्रपुरुषं यजमानेन्यञ्चति को वो नक्तु स वो नक्तु समयन्तान् देवीरिषः पात्रान् देवेज्यायैः विष्णवे नमः विष्णुवस्तु भवसि दक्षता विष्णुवस्तु भवसि पश्चिमसोदत्तान् देवेभ्यः विष्णुवस्तु भवसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावत्यत्तन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुता मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानचिदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावत्यत्तन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुता मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानचिदेहि ओं प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मीणतीर्थेन प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयम् अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयम् इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयं मृतमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुमावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभामि इन्द्राष्टनभामि अग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामि अग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामि अग्निसोमाभ्याण्यष्टनभामि प्रजापतिष्ठनभामि ब्रह्मणेष्टनभामि इन्द्राष्टनभामि वसुभ्याष्टनभामि मरुद्भ्याष्टनभामि रुद्रेभ्यष्टनभामि अपापस्पृश्या श्री महाविष्णुष्टनभामि मित्राष्टनभामि वरुणाष्टनभामि आदित्येभ्यष्टनभामि सिभ्याष्टनभामि भूषणेष्टनभामि कक्षाष्टनभामि कक्षदे सोमाष्टनभामि औपासनयज्ञाष्टनभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यष्टनभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनभामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरन् त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषी समिते स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्तर्दमृक्षान्तर्धारादयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वावना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वावना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वासविदावना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां तु स्पर्शयित्वा अध्यच्च अक्षत आज्ञां वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः विरप्रसे नमः पंचरासे नमः सर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः एतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवे तपस्वा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया ऐन्तेत्मात्मा जातवेदेस्तेनेत्वद्ये जयद्वदे जास्मान् प्रजापशु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् औपासनाण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आदास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा
आदित्येभ्यः स्वाहा सिभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदैवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा त्रिभ्याभिगाज्य चरम सावित्र्या गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तर्विद्या तरुणात् प्रास्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐते नमः निस्वा सरस्ते नमः देवसवितः ओं मतो देवाः मन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवलं समूढवस्वां श्रे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसयतो वृतानि वसुसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగలించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద పేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద పేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా విజయ విఘ్నసే నమః ప్రతిస్పతి పూర్ణం శాస్త్రగల్లాల సంకలం విష్ణుభక్తిదకం శ్రద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య
అచింత్యా పరిమిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి చోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్ర అగ్నియవనిరుతి వర్ణవాయుకుభేరీషాణాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసురా సర్పిత దిక్ష్యరశుద్ధారగాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రవించ సాగతాన్మణి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారేణ అమృతభద్రాశ్రుకేతు కమాలకరమణక గురువర్షాఖ్య నవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితదామా సంఘాతవ కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కుతరాశేర్వర్ సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాశ్రపకర సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రీణికదా అగ్నిష్టామతిరాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజవేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరూపుణమై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాద్విత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నత్రే ఆంగీరస బారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నువానౌర్వైదులపంచార్షే ప్రవరాణిత భార్గవసుగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం
श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनीयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे पुनरानुदा काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं स्वराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்க இருக்கிறோம். மாங்கல்யங்கள் என்பது ஸ்ரீதேவி பூதேவியினுடைய அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் க்ஷீரத்தாலும் சுத்தப்படுத்தி அதற்கு பூஜை செய்து அதன் பின் அந்த நாச்சிமார்களுடைய கழுத்தில் அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்யங்களை சேவிக்கலாம். இப்படி வராக புராணத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வராக புராணத்திலே வராகர் பகவான் வேங்கடவனுக்கு சிறிது நிலத்தை ஒதுக்கி நீ இங்கேயே தங்கி இருக்கலாம் என கூற வேங்கடவன் அந்த நிலத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதிலே தான் நித்தியவாசம் செய்து பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தான் நாம் இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவான் அலங்கார ஸ்வரூபன். இவன் எப்படி என்றால் வராக வடிவமைப்பில் ஆபரணங்களை அணிந்த ஆண் வடிவிலே வராகத்தின் தலை பொருந்தியது போல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வராக உருவத்திற்கு 4 கைகள், அதாவது நான் விவரித்து கொண்டிருப்பது வராக அவதாரத்தை. அந்த 4 கரங்களிலே சங்கு சக்கரம் அமைந்துள்ளது. 3வது கை தொடையின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது. 4வது கை பூதேவியை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சேஷன் வராகத்தில் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது. இதே வடிவுடன் 8வது நூற்றாண்டை சேர்ந்து இந்த சிற்பம் ஒன்று எல்லோராலும் உள்ள தசாவதார குகையிலே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி விஹாரா என்னும் கிராமத்திலே அங்கே குஜராத்தில் ஒரு தலத்திலே 10ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த வராக சிலை உள்ளதாம். இந்த சிற்பமானது மனித உடலை பெறாமல் பன்றியின் உடலமைப்பையே பெற்றுள்ளது. வராக உருவம் பொருந்திய நாணயங்கள் பல இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் யக்ஞவராகம் என்பது ஒன்று. இங்கே பூமியில் நாராயணன் பற்றிய மந்திரங்களை சொல்ல பூமியை கடலினின்று காப்பாற்றி கொண்டு வர என்ன உருவம் எடுப்பது என்று விஷ்ணு யோசித்தாராம். முடிவிலே யக்ஞவராக உருவம் எடுக்க முடிவெடுத்தார். இந்த வராக வரை பற்றி வாயு புராணம், பிரம்மாண்ட புராணம், பிரம்ம புராணம் மற்றும் பத்ம புராணம், மத்ஸ்ய புராணம் ஆகியவற்றில் உள்ள பாசுரங்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வராக புராணத்திலே இவை காணப்படவில்லை. யக்ஞவராகம் என்ற இந்த கருது கோளில் யக்ஞம் என்ற சொல் பிரபஞ்சத்தை உற்பத்தி செய்யும் மாபெரும் ஆற்றலை குறிப்பது. வராகம் என்பது குழப்பமின்மை என்பதும் பூமியை வெளிக்கொணர்வதுதான் அதனுடைய முக்கியமான குறிக்கோள். யக்ஞம் வராகம் என்ற 2 சொற்களும் ஒன்றையொன்று சேர்ந்து யக்ஞ வராகம் என்ற ஒரு சொல்லாக மாறியது. ஒன்றில் ஒன்று கரைந்து ஒன்றாகிவிடும் பொருளுடையதாகவும் இருப்பதைத்தான் 35 பல்வேறுபட்ட சொற்களால்
இது யக்ஞவராகம் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி வேத பாதா, அதாவது வராகத்தின் 4 பாதங்களும் 4 வேதங்களாகும். யுபதம் ஸ்ட்ரா என்றால் வராகத்தின் நீண்டிருக்கும் 2 கொம்புகளும் யாகத்தில் நடத்தப்பட்டுள்ள யூபங்களாகும். கிருதுதந்தா வராகத்தின் பற்கள் யாகத்தில் செய்யப்படும் 64 வகையான பலிகளை குறிக்குமாம். இப்படி ஆதிவராக கஷேத்திரத்திலே எழுந்தருளியிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை. மாங்கல்ய பூஜை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். உலக பிரசித்தி பெற்ற இந்த திருமலையிலே வராக சுவாமியனிடம் சிறிது ஸ்தலத்தை பெற்றுக்கொண்டு தன்னுடையதாக்கிக் கொண்டு அந்த நிலத்தினை 7 மலைகளாக வகுத்து 7 மலைகளிலும் தன்னுடைய பெயரை நாற்றிக்கொண்டு அந்த பகவான் எழுந்தருளிச்சு இருக்கும் ஸ்தலமே திருமலை என்பது. அந்த திருமலையிலே நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கும் மலையப்ப சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்ய பூஜையைத்தான் இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானை செவித்தால் அனைத்து வித நலன்களும் நமக்கு உண்டாகுமாம். அதேபோல் சிட்டிமுகா என்றால் வராகத்தின் வாய் யாக குண்டமாம். அக்னி ஜிக்வா என்றால் வராகத்தின் நாக்கு குண்டத்தின் நெருப்பாகும். தர்பலோமா என்றால் வராகத்தின் உடலிலே உள்ள மயிர்கள் யாகசாலையில் உள்ள தர்பை புல்லாகுமாம். பிரம்மசீர்ஷா வராகத்தின் தலை பிரம்மனுக்கு ஒப்பாகுமாம். அகோர திருக்ஷ நாதரா என்றால் பகல் இரவு என்பது வராகத்தின் 2 கண்களாம். வேதாங்க ஸ்ருதிபூஷ்ணா என்றால் வேதத்தின் 6 அங்கங்கள் வராகத்தின் காதுகளில் உள்ள அந்த குண்டலங்களாகுமாம். இப்படியாக அந்த வராக சுவாமியை எப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கிறது என்றால், குஹ்ய உபனிஷத ஆசனா, வராகம் அமர்ந்திருக்கின்ற அமைப்பு உபனிஷதங்களை ஆய்கின்றவர்கள் என்று கூறி அமர்ந்து சிந்திப்பது போல் உள்ளதாம். இவ்வளவு கூர்மையான அறிவு படைத்த இந்த சிலருக்கு மட்டுமே இது வாய்க்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட வராக கஷேத்திரத்திலே எழுந்தருளியிருக்கும் இந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. இந்த மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை நாம் செவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலையப்பனை செவித்து கொண்டு மாங்கல்ய பூஜையையும் செவிக்கலாம். பகவானுடைய அனுமதியினால் அந்த மாங்கல்ய பூஜை நிறைவு பெற்று இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணத்திற்காக கொண்டு செல்கிறார் மாங்கல்யங்களை. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சௌபாகியமத்வை தத்தாயாதாஸ்தம் விபரேதனா ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீயா நிர்யாய ஸ்ரீ அம்பஜோ ஜலதிர்பியோ தாதி ஸ்ரீ அம்பசாதாமிருதத்தமாயன் பவந்து சத்யா சவிதாம் சுத்ரௌஹு மாங்கல்யம் தந்துநானேன டோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்ராம் சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரணசுமுகூர்த்தோऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. प्रजापतिस्तामकं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री स्वमङ्गलीर्यं वधोरमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुसुधा देवी वासुवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः
మాంగళ్యంతంతు నానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రియం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో నృణ్ణन्तు సుముహూర్తోऽస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. సతి నీకు నమరే అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే. మెలుపున ఆనలు మీరక చలములను రక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక కిల పతితో కెలయుచుకేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాన కిల పతితో కెలయుచుకేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాన అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే. చూపక అంతానయే తదేకం రాజావునోని మనదామధే గుస్త్రీపుత్రమహనరోధా స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగార్హపత్య ప్రజాముంచతమత్యవాచాద్ తదేకం రాజావరుణోని మనదామధే గుస్త్రీపుత్రమహనరోధా స్వాహ ఇమం మే వర్ణస్య దేహమద్వాచముడియ త్వాం వస్రాచకే స్వాహ తత్వాయాం బ్రహ్మణ వందమానస్తాషాః స్తేజమానోభిర్భిః అహేడమానో వరుణేః భోద్రహిం సమాన ఆయుః ప్రమోసి స్వాహ तन्नोऽग्ने वरुणस्य विद्वान् देवसेडवयासिष्ठाः अजष्टावण्यतमस्तु जानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा तन्नोऽग्ने मो भवति नेदुस्यास्याप्सोऽव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णगमृणानो विहिमृणीं सहो नेद स्वाहा त्वमग्ने अयास्त्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषे यानो देवे जग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमकस्थाः नमते नमकस्थाः तरस्ते नमकस्थाः देवदेवतः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनो वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्यैतेन मन्यस्वानुतेन मन्यस्वा तरस्तेन मन्यस्वा देवदेवतः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानावामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूदे अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुम्भसेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया व्यं धारावदन्या इव
अतिगाहेमहेद्विषः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवर्णां तदग्निरनुमुन्यतां यन्नारिबब्रूदेऽग्नौ राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुसा स्वायुषोदोदेनागमृसेनोत्पर्जन्यस्य कृष्मेण दस्थामुतागम् अनु विश्वादत्तयाव्यं धारावधन्या इव अतिगाहेमहेद्विषः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवर्णां सदग्निरनुमुन्यतां यन्नारिबब्रूदेऽग्नौ राजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुसा स्वायुषोदोदेनागमृसेनोत्पर्जन्यस्य कृष्मेण दस्थामुतागम् अनु ओम भूस्वः ओम भूस्वः ओम स्वस्वः ओम भूर्भुवस्वः ऐते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवताप्रासावीः ओम भूः अतिवरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वन्तर्विर्यातृणात् प्रास्तार्थम् अतो देवादि वैष्णवं होष्ये तेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओम अतो देवाः वन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्य भागं सरे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रुवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम सुस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः ऐते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिभुरोत्युष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माग्ं कर्मसाफलसिद्धं परिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोत्तिरिदं विद्यानेन महाकरम् अग्निस्य षष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगुते सुताहुतावतेनां कामानागसमुत्रित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा श्रेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगुते स्वाहा वास्तवदे नमो वास्तवदे स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदाभिचस्मै स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनरिन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्व्यां चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा श्रेष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुतमत्याश्रायुतं षट्कुटमत्तिनोक्तञ्चैग्ने अतिरिक्तं कर्मणो चेन्नमग्नपर्वाणि प्रतिनियत कल्पयन् स्वाहा कदा देवान् स्वाहा यथो शेषधीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोसि तेजोमैधेहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चित्तं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धि मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैफा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषध वनस्पति गंधर्वाशे भूतम अग्निजीर्णं वेदिजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं वोषध वनस्पति गंधर्वाशे जीर्णं समन्तां हविषाहुतेन समादित्ये रोषभिस्समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैफा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषध वनस्पतिर्वासे त्रिप्यन्तां दक्षप्रदा महाप्रदामः साक्षीमस्ततिप्यन्तां एतेनमग्रस्ताः नमतेनमग्रस्ताः तस्तेनमग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा मे चेष्टाः राजाः देवात्मजो मार्गयन्तां दक्षिणतः परदेवपुण्या पश्चिमतः परदेवपुण्या उत्तरतः परदेवपुण्या दक्षिणतः विष्णुः स्वधर्मसि सर्वान् पुण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति सर्वाण्यान् विसृज्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधेयमृतां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नवृष्टिमेरे स्वाहा
शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेलपदे नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भुतिः आदित्य सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपश्चत्र्यायुषं त्रिदेवानाहं त्र्यायुषं कन्यास्तु त्र्यायुषं दीर्घायुष्याय बलाय सदाय सुदर्शवते त्र्यायुषं महेरणाय चक्षे योपस्वतमार्दस्तस्य वार्यतेन उषतीर्य मात्रः आवो सख्याय जन्मदा आपो जनेता जनः सत्यज्ञे देवतीनाहं तेजस्वी भूयात् सत्यज्ञे पच्यस्वेनाहं वर्चस्वी भूयात् सत्यज्ञे अनस्वेनाहं वर्चस्वी भूयात् मे रामे प्रजामे इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधामे प्रजामे सूर्योध्राजो ददातु जोक्ष सूर्यं दृशे यवदगान् मातो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाध्यात्मना वा पदे स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्ञाभारं निवेदयामि गुरोभारं निवेदयामि పెట్టండి సర్వం శ్రీ భూనీలాసమే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. శ్రీ వెంకటేశ శ్రీ శ్రీனிవాச கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாஹூதி, அஞ்சனமிடுதலை சேவித்து இதோ இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறும் பாடல்களை பாடிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். நாளை வதுவை மனம் என்று நாளிட்டு பாளை கமுகு பரிசு உடை பந்தற்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காளை புகுத கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று. நாளைக்கு திருமணம் என்று உறுதி செய்து திருமண பந்தலை அலங்கரிக்கின்றனர். பந்தலின் கால்கள் தோறும் தென்னம்பாளை, பனம்பாளை, கழுகு, அந்த கமுகு பாளைகளையும் காய்களுடன் கூடிய குலைகளையும் கட்டியிருந்தனர். அப்படி அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த திருமண பந்தலத்திலே சிங்கத்தை போல் இருந்தாராம் அந்த எம்பெருமான் என்று கூறுகிறாள். அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றும் படலும். எம்பெருமான் திருக்கழுத்தில் இருந்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் அணிவிக்கப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டு எம்பெருமானுக்கே திரும்பி அந்த அர்ச்சக சுவாமியின் மூலம் அனுப்புகிறார். அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ வேங்கடவனுக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. சப்தகிரி வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. வேங்கடவன் திரும்பவும் அந்த மாலையை பூமி பிராட்டியான கோதா தேவி சூடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கு அனுப்புகிறார். சூடி கொடுத்த நாச்சியார் அந்த மாலையை சூடிக்கொள்ளுகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பூமி பிராட்டி சூடி கொடுத்து திரும்பவும் சூடிக்கொண்டு பகவானுக்கே அனுப்புகிறாள். அந்த மாலை கொண்டு சென்று திருவேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்க செல்லுகிறது. இதோ வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறது அந்த மாலையானது. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படியாக 3 முறை மாலைகளை மாற்றி அதன் பின்
ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்தி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதையை தூவி மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா கோவிந்தா. ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஸ்ரீ சீனிவாசா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை சேவிக்கலாம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః, సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద, ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ.